Ready. Ready. Dito tayo. Bawi kami. Ay, putang ina mo, na-DC din ako. Putang ina Ay, GG. hold nyo lang. Party araw. Hold nyo lang muna, wag kayo mag-push ah. Wag kayo mag-push dyan lang. Nahuli si Siba. Nagpo-front ka kasi si Iba. Pag-support ako sa party ah. Diyan lang kayo ah. Sige lang kayo. Sayo lang. Sige lang. Hold pa yung spot. Ang tagal pa ng analyze. Dati hindi na matagal to eh. Magbilis itong analyze eh. Ngayon, tumagal na naman. Nagtitinginan pa lang naman. Wala pang nangyayari. Ayun na, papasok na. Paremote ako agad ah. Sige. Paremote. Dropping down. Next tayo. May duman sa likod natin. Yap. Yaps na netted. Dropping pa. Down. Next tayo. Dump. Ready ah. Sige daw. Ready. Taptil muna. Sige. Sige. Dropping daw. Down. Bless. Sige, taptil. Go. Bless. Palit ako dito. Palit ako. Dropping yung bless. Sige, down. Sige dyan. Takas na boy. Takas na. Next. Tegula. Tegula sa mga spec tayo. Okay, dropping daw. Down. Zip lock. Ina sa right side. Palit ako. Left. Wala nang go. Dropping. Down. Okay, dropping yan. Left side, Down. 3, 2, 1, go. Diyan. Focus diyan. Dropping diyan. Down. Pare. Luwin na, ready, 3, 2, 1, go. Meron pa, yung tip lock ha. Dropping yan, Luisana. Down. Dump. Tingnan nyo! Boy, sige lang boy. Ano? Bless. Nagpatigas. Bless. Kala nyo ah. Parek lang. Kala nyo ah. Sige. MMJ dropping. AOE lang. Down. Likod yung pass. Yap, nakatuhan, powers. Bitaw, Gian. Ready, 3, 2, 1, go. Nakatuwan sa go. Dropping ulit si Gian. Down. Kasi kaya, nakatuwan, go. Okay, dropping. Down. Yap. Dropping. Down. Ready. Ano? Atrasan ng mga putsang ina. Bawi. Netted mo. Yan. Paiwan pa sila for no. TP na. 1-0. Nice. GG. 4 minutes and 19 seconds, guys. Recorded. Meron pang pre. Ito pa si Bas. Saan ka pupunta po? Dito lang tayo pa. Sige, pabalikin natin sila pa. Well played, powers. Nice G. Well played, powers. Parang gusto ko na magbawda ka. Uy.